سلام دوستان، خوش آمدید به کانال ما. امروزه ویدیو ما دخترو одежда های реклама میکنم. тройка خیلی چیزی که هست کمتر ویدیو обзор کردم نشون میدم. در شهر Новосибирск, улица Хлопковский, 3B. دخترم اینجا главный колесо میشه. همین دو پره остановка 66 دخترو. левый берегом, а правый берегом میبینیم. همین دو تا остановка رو برای مغازه ما دخترو. اینجا داری ویخدم عادت تا هشت کار میکنیم. روز سه‌شنبه بخدمت دخترو. انا میخواد دوباره که در روز شروع لیون بالچات کنیم. رزمیرش اچولش تا 58 بیاد 2600 روبل. در روزش نگاه کنید. راسvětka هیچیش نیست. скромняк. راسvětka رو اکران ببینید. наличие тут راسvětka شایم. تنی منانگی коричневый شاید دخترو. Отправка از شهر نوسیبیرسک به تمام شهر روسیه روان کنیم میشه. طریقی از آن 250 روبل доставка. در روزش نگاه کنید. همین نیجی کلینه. رزمیرش روی اکران نوشتگی. همین ساخت نمود دخترش رو باشکه دخترها. هیچ جاشون دیگه گونجش نیست. همه جاش میخواد پراستک скромняк. لیون материалаш. همین коричневый که оливковый цветаш دخترها. Она штапелка получат крем доктору леопардовый не штапель материалаш А48 تا 58 دختر 2600 در روزش نگاه کنید. شیماش کلیوش خوش رو брюкош یعنی هم خیلی скромный همه توگماش рабочий. اینها обычный камерамен грифсиам دخترو камераهای обычный бе ягон мана тим фильтр ягон свет هیچی نیم تو даже телефонома و еще свечи кушто видео красим ка чтобы видеода معلوم شود دخترو. коричневый шай انا من تنی من انگشت صد دخترو قدیمی یکو 65 رزمیری احما مایداش تنی من انده 48 دخترو من هم خیلی مدیلانده نگاه کنید. رزمیروش انا من رزمیر یعنی در روزی ساختو نمودو دخترش دستفکه از شهر نوسیبیرسک به تمام شهر رسیره ممکن شد. آدمی که در شهر نوسیبیرسک میتونه دم پیش دیدو پشت خریداری کنید دخترو. گروپ مکس هم حوزه کورباس کراسی یعنی مکس پیش برسی. سیلکی گروپه پایینم ویدیو میمونم در روی تمام چی که هست پیش هر روزم میپرتایم یعنی ویدیو ابزار دخترو. با این مدل بالچات کریم دخترو رزمیروش کلان میشد. 48 تا 60 میبود منه. بس یکش نگاه کنید. در روزش نیجی کلینه قطعی پاچش میخواد سیاه کلیوش دخترو. ساخت و نمودش به حد خشروع скромный. راسvětkaش دو نمود سیاه темный коричневый دخترو. темный коричневый شه میخواد رنگی سیاه باید نکیس خواهش بینید. темный коричневый ویدیو باید نکیس سیاه میتواد دخترو. پیکینسکی نه مترلاش میخواد سابوکا کی آب شویک темный коричневый دخترو. انا میره راسvětkaش هست نلیچی و همش در روز شروع قدیمه یکو 65 دخترو. قدیمش یکو 65 ببینید چقدر در روز سفیدش نیست دخترو سیاه انا میخواد коричневый شه. доставка از شهر نوسیبیرسک به تمام شهر روسیه طریق از آن доставка میکنیم ما دخترو. مغازینامو نوسیبیرسک با доставкамو بی‌مالول دخترو. هر روز доставкамو هست. الحمدلله کلینتایی که هستیم پستیانی میگیرن. مغازین ما نه تنها لیبوس سطر هست مثلا نیجنی بیلیو کتاب رزینکوی کلون نریادنی همه نمودش های. امروز به فقط ویدیو که بود همین فسیام که کرده بودم خودم پشتم های ویدیو موندم با کتاب کلون میمونم ولی انشالله با نریادنی میمونم. خیلی خلاص چیکی هست میمونم دخترو. با این دو کچو هست لپاردوی دختری های ماید چم خیلی تیگرویچه درازشو بین نیجی کلینه رزمیروش کلون دختری 56 а 50 تا 60 بیاد دختر цветش سیاه темный коричневый دخترو. در روزش خوشورا достаточно. ساخت نمودش بی‌مالول با حضورک دخترو من коричневый цветаш. پشتش هم خیلی گلکشه вишивкой ها натуральным تو вишивкачей دختری аболош. راسvětка دو نمود همین نموداشو دیسید همه живой ویدیو همش خودم پشت реклам کراسم دخترو. راسvětkашو ببینید نمودو ساختشو ببینید. قدیما достаточно например баланд یکو 65 دخترو یکو 75 من به حد در روزش شروع میشه. در روزه که ناز материалаш штапель انا من ساختو نمودش دخترو. با این مدلکا بالچات کریم двойка دخترو. قطعی پاچش ام خیر рубашкача قطعی پاچش دو قوته اینها. پیکینسکی 3000 روبل رزمیرش 46 تا 52 دو خیر راسvětkaش коричневый سیاه شاید دخترو. پشتش دراز پیشش کمتر کاراتکی. بروکش به حد کلیاشوک شده دخترو. خیلی من راه کردم خود یوبکا کوفتا باین. بروک بودگیش معلوم نیه تماما. خود یوبکا کوفتا باینی ها. نکین به حد удобно برای زنهای شیر میدادگی. بچه مایده دور با удобно برای بچه هاشونو خیلی ابکرم. مثلا شیر دادن پیشش کشاده میشه. توگمچهاش رابочий دخترو. نه تو قبطه.
фабричный духтаги качестви нағз духтаро. Тем амихе коричневый сиошай. нархаш 3000 размераш рӯй кунанд. Ачулчуш та 52. размерҳои нигоҳ кунед. нархҳо ба аҳамиятид сохту намуд ба духташ ба аҳамиятид баъд масалан номерои рӯи экран ба нависид духтаро. ҳама нархҳошо навистагӣ рӯи экран ба гуфта гузаштиам чихе модел чихе намуд чихе сохт чихе духт духтаро. бинед маъқулатон бошад номерои рӯи экран ба нависид ҳатман доставка кунед духтаро. айн штапилчаҳо 50 то 60 2600 рубл духтаро. ҳамин сохту намуду духташ размерош 50 сар мешавад. хеле гулакошай бо материали сумая гуфтаги духтаро. материалаш мулоими аҷоибот хушрӯй. размерош калон 50-60 скромни рангчои тёмнияк барои занакои калон основной бисёртар мепурсанд. хеле занакои калонам чихекам кор ба мира масалан ра ба мугуандани корхона ба бовар кунед. ин материал аҷоиб материал ма короткичаша қити бурюкаш поштагӣ беҳад материали нағз. номаш материал сумая мулоимак оба намидарод ягончи намешавад. мана ду хел се хел цветашад духтаро. анам хел нақши чихекам атлас мугадме бо мана ин ҳашай тёмни основной тёмнича 50-60 ба ҳузур дарозиш бам бемалол васиягиш бам почаҳош ба ҳузур калони хушро дохтагӣ 2600 размер 50-60 размери калон беҳад бисёр. джинс духтаро 46-52 3200 рубл. пекин натуральный джинсаи хушрӯи мулоимак бешаш вишивка инаш духтаро. расветкаи джинси нишон медиҳам бинед. ҳозир тани манада ҳама майдачаш поштаги духтаро. размери S будааст. размерош баъзишанда размерша баъзиш стандарт духтаро. AS-ка то ҳамин 1XL ҳай то 52-54 ба мештаги ба ҳай духтаро. нигоҳ кунед сохту намуду духташа вишивкача натуральный қадаша хай нигоҳ кунед тани манада қадима ягу 65 ман рубашкаш мана чихе истододост шимаш клёш хай ҳама размери майда S духтаро. ман аввал фикрам ки стандарт сони нигоҳ кунам ки нада размераш будааст баъди масалан кашидан нигоҳ кунам ки размераш будааст бо як намуд нигоҳ шуда ҳай размерош нест ва хонда стандарт яъне васеътарин бадида партофта мистад. мана намиҳош стандартни духтаро 46-52-54 3200 рубл. пекин качество мулоимак джинсакои ҳаво мекуштагӣ шуштам поштаги духтаро. доставка аз шаҳри назиби равонга мешавад ба тамоми шаҳри россия. номерои рӯи экран ба менависед духтаро. ягончи маъқул шуд доставка мекунем. ҳозираш ба имрӯзи видеои мо двойка бисёртар бо мешавад куртои калон иншоалло нарядни ҳамо ҳаст. хай нависед бо видеое ки чизе ҳаст телефонманда мепартам духтаро. нарядни тои пошако ҳаст занакои калон ба штапел масалан хай чихеком пеко итальянкаҳо ҳамин максимум то 4000 масалан куртаҳо ҳаст мобар хай 5-6-8 хоидгар хай тарфаҳои садавода нигоҳ кунед. основной мо ҳамихес чихеком то ҳамин 4000 4-5000 например дураш хай либос мебиёрем барои ки хай шаҳри мо шаҳри новосибирск дукони мо ба то ҳамиқай масалан чихеком кашишаш то ҳамиқая масалан одаме ки мефорад ки 10-12-15 ба чиз мепошанд масалан амон тарфаҳои садавода нигоҳ кунед анҷо куртои қимати пеку анавай ламиражу хай хулас дига дигуша меёбед. максимум ани мо ҳамин 2-2.5 то ҳамин 4-4.5 меёбед. аммо двойко максимум 2-2.5 то мана 3-200 анахаш тапилчаи шимаш клёш мана тани манада дидид ҳозир ман расветкаи дигариш 5 расветкашай 6 расветкаш даст танагим ки штапил материалаш размераш стандарт 44 то 50 2000 рубл некис кор пошаку коч пошак ба роҳати ҷон духтаро. мана анахаш тапилча полчат кардим 2200 рубл материалаш доинги тоза духтаро качество беҳтарин малакайна шушта поштаги духтаро танамангелка шушта оба тамоман надаромад. пешош мана тугмача рабочи барои ширмидодагиҳо барои занакои ҳомиладор барои занакое ки масалан бачадор ва удобна коча пошба беҳад удобна мана бирӯкош кишод бемалол скромни ча чизои лишниш нестаст. размераш 46 то 56 хай як размери ман штапл ҳама вақт мегӯям калон гиред 1-2 размер калон гиред
الکی размерهای چشمم که اگر شتماندگی خیلی خلاص من сразу мумкин размер ду размер калон гирид лекин ман шуштам оба надаромад духтаро 4 та расветкаш аст мана расветкаҳош коричневӣ сиёҳ тани мананги духтаро хеле нав буд ман камтарам хеле видео обзор карда гузаштам 2200 рубл анаи нарядненькиҳош тапилои қити почааш 2500 4652 духтаро инҳои уже размерҳои калонтараш ба фикрам тамом шуд ами 46-48 монд 48 тани мананда духтаро свободно хадимаи 65 дарозиши нигоҳ кунед сохту намудаши бенид пешакош ҳамаш ручной анаи ваҳош муҳракош хай хулас нигинакош ҳамаш сваровский чокакшаёншанда поини изорчам ам хе манжетак барои рӯсакоям нав барои занакои калонам нав барои ёшкакоям нав хай хулас ҳама возрастбаи мешавад нигоҳ кунед сохту намудаши духташа манами тани мананда размери мепурсид сразу якум савол тантана чанд поштагӣ қадатон чанд қадимаягу 65 танаманги размер 48 духтаро ана ин светаш дуюм светаш мана сурхаш сеюм светаш духтаро нами сета расветка ки бенед наличи ҳаст ваш табличаи короткӣ шимаш клёши хушро доинги тоза духтаро 100% тоза сваровский нигинакош тоза духташ качсваш чокош тоза 2500 46 то 52 ду хел расветкаша сиёи тани манангиша карманчоша коричневишай духтаро нигиношо бенед дар буруи ба тагидон пӯшак ба садик равак ба биши духтаро шушто мепошед 2500 рубл тайёр доингои хушро мегирид мана тайёрак чокои хушро шимои клёш ҳозир ҳама ҷо шими клёш духтаро брюкои клёш куртачаи коротки хай пӯшудагӣ основной хай стил ҳозир ам хел хай ёшкакоба беҳад удобно хай дароз барои бахчадарко инҳо удобно мошин бештан ба фурдом дан ба бахчаҳои ебкунӣ ба беҳад удобно мана коричневиш сиёш тани мананда духтаро размер 46 то 52 тани мананги размери ҳама хурдаш 46 духтаро нигоҳ кунед расветкаша вибор кунед махқул кунед номерои рӯи экран ба скрин кунед партоед доставка шаҳр новосибирск ба тамоми шаҳри россия через азон равон кунда мешавад ай моделако 2200 рубл оранжевӣ духтаро бовар кунед аҷоибот келинчак пӯшакобам виши ёшкак духтарчобам зӯр духтаро доинги тоза первый сорт ман зилёнашо худам поштаги духтаро мисол тоҷикистон бахай рафтем зилёнашо поштан бовар кунед абжир масалан рӯҳои ҳавли ба оба задан ба масалан раф карди ба свободняк хушрӯ духтаро духтош чокош тоза обам надаромад пӯшуштам поштам духтаро доингои тоза тамоман обам бисёриш надаромад барои ин ки инҳо ба ҳама ҷош ба нигин задагӣ сваровска мехе сангак задагӣ инҳои тар карда таги компютер ба зер мекунад бужак мекиштагиш кишта мешавад баъд медӯзад барои ҳамин ман худам масалан шумо мегӯед ки размери ман 50 пошам мегӯед ман размертона худам мегӯям не пашмо 52 гирид ёки не 54 гирид ё ин хе гирид гуфта ман масалан совет метиҳам асаби ки хай роҳи дур чиз мегиронед як чизе ки гирид ки пошид барои ҳамин ман масалан ягон вай намкунам ки штоби ҳан ино 46 боштам 46 гита нампурсонам я размер калон метиҳам ё ду размер калон метиҳам штапилои имина мана хеш тапилчаи рӯи хонапошакӣ саб бо как овардем 1600 рубл 44 то 56 маламерка духтаро накоина мугом маламерка ҳозир тани мананда размери 50 оба медарод инҳо духтаро размери калом гирид я размер ду размер калом гирид зиён намекунед инҳоя осинаш кам тарака коротказин 50 маба свободна хай хулас оба шуам маба ин нағз мешавад остинаш кам тарака коротки барои хай хонаба кори бори хонаба дарозиш аз ону поён брюкоша калони хушрӯ духтаги духтаро ман вақте ки дувойка мегирам аслан брюкош ба беҳад аҳамият метиҳам калонтар бошад васеъ бошад например ғиштакош баланд бошад гуфта баъзе шимо ҳаст ки например куртоҳое ки нимти вай намешавад нимти почто медарод далшба намегузарад духтаро барои ҳамин бисёр аҳамият метиҳам барои шимои курта мана инҳо рӯи хонапоши ба роҳати ҷон духтаро 1800 рубл 46 то 58 неки 58 ба намирафт 58 размер 54 ба максимум духтаро расветкашошин бинед 8 расветкашай духтаро 8 расветкашай вақте ки ман видео ки гирифтагӣ будам 5 тами 4 расветкаш мондагӣ буд бо имрӯз получат кардем 4 дига расветкаша барое ки материалашам нағз чокшам хушрӯ духтагӣ беҳад хушрӯ рафт магизнанда асаби қадашам дароза как
زنکایی که میبینن یا کلینچکایی که میبینن یک تا دو تا بچه داره خیلی درازگاه خانشوننده شما خیلی تا که زندگی میکنن یا ما با درازتر من این وریانت های نشون میدم که من نه شما با درازتر مخصوص شد این وریانت ببینید نه خانمش که نه من کراتکن باشم من نه اینه ببینید خیلی خلاص سویت میتیم که انگرید 4 تا رسویت کش دکتر با 4 تا دیگه اومده رسویت کش خیلی پرسید من میپرتم امروز آمد بعدی ویدیو یعنی ساختنم من عبای چایی ترایک آوردیم دخترها عبای باور کنید عجایبات خوشرو همه رزمیر خوردش دخترها دانی مننده 44 خیلی 46 بود به فکرم تنمنده پشتگی نگاه کنید شرفش کرتاش خیلی بالاشم خیلی عبای نکیتکش دخترها سیاهشو پشتم کچتوش به حد نگاه کنید سکرام من بسیار چیزی خیلی تیامنی بسیارتر نغز میدم نمیدونم خیلی بعضی ها یارکی بعضی ها وای من بسیارتر تیامنی نغز میدم свободно платить من اینش рементکش خیلی خلاص بروشکش زده پوشیدم شد рементکش بسته پوشیدم شد سکرام نه همه جاشونم خیلی اولوچه گیلاس خیلی اولوچه خیلی خلاص برداویشای سیاه من бардовишай коричневый цветаше первый сорт духтаро качественный нағз папкуртачаҳошам тоза осинакош дароз чокош тоза духтаро ман ин бор бо худам рафтагӣ будам ҳамаша ман худам дида гирифтагӣ ина бо такаш бо курти остинкоти пошт мана анамин коричневый бардовый духтаро сиё света расцветкаша расцветкаи кунам бинин наличаст ман сари танима делба бо нишонтиям сиёш бардовиш духтаро коричневишаш света расцветкаш аст доставка аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри се тариқи аз он равон мекунем ҳар чизе ки гоҳед яъне равон мекунем именно аз он нею масалан яндекс катиям настек катиям почта киям хай ман выгоднашаш мегӯям гӯям ки аз он духтаро биро ки аз он хай нархи арзону зед почта ози 700-800 то рафта почтатон мегирад 700-800 рубл мегӯяд лекин аз он 150 аз он оплата мекунам меред штрихкодка получан мекунем мана ҷинсо духтаро ҷинсои 48-54 3000 рубл яъне кнопка то поёна хеле скромния хеле пешан дуто гулакша гулакошон хеле натурални духтагӣ дастагӣ бо мана ай намудаша инаш мобайнаш баста мешад инам ранги ҳамоно инаш дига рементак дору остину гарданаш гребонакаш бо сохташ дига намуд мана гребону остинакаш бо дига хеле намудтар размеркои калон 48-54 ба ҳузур мешад ба секшн нигоҳ кунед масалан кардиган кирда пошида мешад дар болоҳои курта размери майдашам аст духтаро майдашам нишон медиҳам масалан чихе свету чихе намуду чихе духт скромни ҷинсчиҳо камераҳо обични духтаро прастои видео гирифтагӣ ҳаста ки шумо пурро бенид гуфта мана размери майда духтаро 42-48 скром ягон чизаш некушода намешавад пешаш камтар якта тугмашай кушода мешавад мубайншан рементша полни духтагӣ то поина камтар поинаш разрезча ана мебуд имрӯза видеои мо духтаро боқӣ саломат бошед то видеоҳои оянда.